परम ब्रह्म महिमाले, महाशून्यवासी ब्रह्म महिमाले, अविनाशी ब्रह्म महिमालेख। आर्यावर्त भारतवर्ष बास करुवा प्राय समस्त धर्म संप्रदाय माने निजर आश्रित धर्म को सनातन धर्म एवं निजक सनातनी माने परिचय दे था। किंतु एठी स्वतः प्रश्न आसे, जदि आम विश्वास सत्य, आम परिचय जदि सत्य, तेबे आम धार्मिक मानस ये विविधता, ये विरोधाभास कहीं? ये कहीं प्रश्नर एकमात्र उत्तर ब्रह्म एक एवं अद्वितीय जानी मध्य ब्रह्म को कहीं साकार स्वरूप कहीं बा निराकार स्वरूप आउ कहीं अनाकार स्वरूप उपासना करथांती। फलस्वरूप व्यक्तिर यही भ्रमरे उपासनार रीतिनीति परंपरा आचरण उच्चारण भिन्नता रहा स्वाभाविक। किंतु वास्तव में यही विविधता रही केवल आम मानसिकतार आम भावना विचार रे। किंतु एक कथा को मध्य अस्वीकार करा जाय न पारे, ब्रह्म साकार, ब्रह्म पुणी निराकार एवं ब्रह्म मध्य अनाकार। यही सत्य को समर्थन मध्य करे महिमा धर्मर दर्शन शास्त्र, तार चाक्षुष प्रमाण महात्मा भीम भाईଙ୍କର रचित ग्रंथ स्तुति चिंतामणि। ब्रह्म साकार यही सत्यर संदेश श्रीमद् भगवद गीतार मध्य मिले। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भागवत मध्य कहुଯାଇଛି, जुग को जुग ही मते परमानंद जगते ये सत्य को स्वीकार करी महात्मा भीम भाई लिखिले स्तुति चिंतामणि। जो भगवान गंगारे स्नान, नीलगिरी भजन, वृंदावने नाट, राधा संगे भेट, द्वारकापुरे शयन, से पुरुष आज वीर विशेषज निज रूपे प्रकाश, दिवसे तीन पहर कांसी दुखम कहि किस। अर्थात ब्रह्म साकार अर्थात रूप ग्रहण करी संसार को सृष्टि मंगल पाई सत्य धर्म रक्षा करने आसी था। से परमानंद अनंत पुरुष जुगानुसारे अजनी संभूत भाव में प्रबुद्ध वेश अवतीर्ण हेले सनातन धर्म व सत्य धर्म को रक्षा करने, सनातन धर्म व सत्य धर्म ग्लानि ह्रास करने। एणु ब्रह्म साकार हुअन्ति। ब्रह्मकर निराकार भाव को निराकार तत्व को समर्थन करी महात्मा भीम लिखिले, स्थावर जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसारी, सकल घटे पुरी समान नुहे सान बड़ करी, काष्ठर भितर सुढल धातुरे जल पुरी थाई जेते, काष्ठर भितर सुढल धातुरे जल पुरी थाई जेते, प्राणिक अंगरे जीव परम रूप फुटी दिशु थाई सते। अर्थात ब्रह्म व ईश्वर निराकार व ज्योति स्वरूप ज्योति ब्रह्म स्वरूप ये सृष्टि रे उदय होती, प्राण स्वरूप उदय होती, परम आत्मा स्वरूप सृष्टि परिचालना कर। भागवत मध्य लिखाला, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण, से नारायण भावगते, से नारायण देहगते बसंती भाव अनुगते। अर्थात ब्रह्मंकर निराकार तत्व को मध्य महिमा शास्त्र समर्थन करे। तृतीयटी महिमा ब्रह्मंकर अनाकार तत्व
को समर्थन कर महात्मा भीम भाई लिखिले अव्यगत ब्रह्म जेहि रूप रचना नहीं कहे भीम अरक्षित अनामे रहिला भेद। अर्थात ब्रह्म अव्यगत से व्यक्त नुहति कहीं व्यक्त कर से रूप रचनार अतीत से सकल को रूप देते कहीं रूप दे पारिना कहीं रचना करें से सकल रचयिता से ही सृष्टिर स्रष्टा एकमात्र स्रष्टा से ही आईन प्रणेता। कहि अरक्षित अनामे रहिला भेद से होती अनाम ब्रह्म। से अनाम ब्रह्म गर्भरे नाम ब्रह्म बा निराकार ब्रह्म एवं निराकार ब्रह्म गर्भरे ब्रह्मकर कल्पित जगत। यही मर्मरे महिमा धर्म शास्त्र स्तुति चिंतामणि ब्रह्मकर साकार निराकार और अणाकार तत्व को समर्थन करे। किंतु स्तुति चिंतामणिर सार निर्यास है जेपरी जड़े रत्न समुद्र रत्न प्राप्ति आशायी व्यक्ति आवश्यक साधना जल उपरे समुद्र जल रे पहरी रत्न खोजा जहाँ ब्रह्म को साकार स्वरूप ज्ञान करवा ताहा समुद्र अधा बुड़ पारी अधूरा बुड़ पारी रत्न खोजा जहाँ ब्रह्मंकर निराकार भावना को निराकार तत्व को ज्ञान करवा ताहा बा स्वीकार करवा ताहा समुद्र रे गभीर बुड़ पारी पूर्ण प्रयासी होई रत्न खोजा अर्थ अणाकार तत्व को समर्थन करवा अर्थात समुद्र रत्न पाइबा को हेले जेपरी गभीर बुड़ आवश्यक से न्याय महिमा शास्त्र कहे ब्रह्मंकर निर्गुण भाव ही एकमात्र सत्य जहाँ मात्र भीम भाई समर्थन कर रखिले ब्रह्म सागरे पिंड झसा नहीं ब्रह्म सागरे पिंड झसा नहीं जे पर्यंत ब्रह्मरे पूर्ण भाव निजक समर्पण न कर सर्वत समर्पण होती से पर्यंत ब्रह्मकर साक्षात्कार पाइबा असंभव। आम दार्शनिक शास्त्र भारतीय दार्शनिक शास्त्र ब्रह्मोपासन दुईटी मार्ग प्रशस्त होती निर्देश कर गोटे निवृत्ति मार्ग अन्यटी प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्म एक अद्वितीय यही भाव में उपासना करवा बा आश्रय करवा ये हूँ निवृत्ति मार्ग। संसार वैराग्य साधनागत साधना संसार वैराग्य साधनागत ये साधना एथि रही जीवर मोक्ष बा मुक्ति। ब्रह्म एकाधिक ये हूँ प्रवृत्ति मार्ग एथि रही संसार लोभ भोगवासना गत साधना जहाँ जीवर बंधन एवं पुनरावृत्तिर कारण होता है। एणु ब्रह्म को साकार स्वरूप भावना करी आश्रय कले बा उपासना कले जीवर मायर मुक्ति संभव हो न थाए। फलस्वरूप से रूप धारण करी निज अर्जित कर्मर फल भोग करने बाध्य होता है। एपरिकी मनुष्य जन्मरू अंतर होई 84 लाख जनी भ्रमणर दशा बा इतर जनी रे जात होई अकथनीय जातना
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଗୁଣ ଅଲେଖ ଅରୂପ ସ୍ୱରୂପରେ ଉପାସନା କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହି ନିରୂପଣ ହିଁ ଜୀବକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ବା ସଂସାର ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ, ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାନା ବ୍ୟସନର ଆଚାର, ନିର୍ଗୁଣ ଭାବକୁ ଯେ ଧରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ଜଳୁତରେ, ଭୂତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସଗୁଣେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ। ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସେ ଭାଗବତର ବାଣୀ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକତ ବିଶ୍ୱେ ମୋହିତ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ କରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ତା ସଂହାରି, ଜାମାୟା ବହୁ ରୂପ ଧରେ ଜୀବରେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କରେ। ମାୟା ସ୍ପରଶ ଯାର ନାହିଁ ଜାଣିବ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସେହି, ଯେ ଅନ୍ତ ବିକାର ବିହୀନ ସେହି ଅଟଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେହି ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ। ଏପରି ଭାଗବତରେ ବା ଆମର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରି ଭରି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା ହିଁ ସାର। ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ଛଳରେ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭେଦ। ଯାହା କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଭୋଇ, ଅନାମେ ରହିଲା ଭେଦ, କହେ ଭୀମ ସେନ ଭୋଇ ଅନାମେ ରହିଲା ଭେଦ। ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସବୁ ବିରୋଧାଭାସର, ସବୁ ବିଭେଦତାର ଏକମାତ୍ର ନିରାକରଣ। ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନାରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୀକରଣକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେବା ହିଁ ଧାର୍ମିକ ମାନସର ସବୁ ବିରୋଧାଭାସର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ସବୁ ନିରାକରଣର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ଛଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନାମେ ରହିଲା ଭେଦ, କହେ ଭୀମ ଅରକ୍ଷିତ ଅନାମେ ରହିଲା ଭେଦ। ଯେଉଁ ଭେଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର, ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର, ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକାର, ଆ ଭିତରେ ରହିଛି ଭେଦ, ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେହି ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସବୁର ନିରାକରଣର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କାରଣ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକତ ବିଶ୍ୱେ ମୋହିତ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ କରି ସର୍ଜି ପାଳିନ ତା ସଂହାରି, ଜାମାୟା ରୂପ ବହୁ ଧରେ ଜୀବରେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କରେ। ମାୟା ସ୍ପରଶ ଯାର ନାହିଁ ଜାଣିବ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସେହି, ଯେ ଅନ୍ତ ବିକାର ବିହୀନ ସେହି ଅଟଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଏଣୁ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ
ଚିହ୍ନି ଭଜିଲେ ଜାଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ମୂଳ କାରଣ, ଯେଉଁ ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା, ସେହି ଅନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ଉପାସନା, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସାଧନ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ନିର୍ବେଦ କର୍ମ, ଏସବୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ସୁନାକୁ ଯେତେ କାଳି ବଳିଲେ ସେ କେବେ କୋଇଲା ହୁଏ ନା, କି ଯେତେ ରୂପା ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କଲେ ସେ କେବେ ରୂପା ହେଇଯାଏ ନା। ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସୁନା, କୋଇଲା ବା ରୂପାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଏଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି କଳ୍ପିତ ଜଗତରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ସକଳ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ଜନାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନବ ଶରୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସାଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆୟୁଷ, ଧର୍ମ ସାଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ସାଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ। ମୁକ୍ତିକାମୀ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ସାଧନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଭୀମ କହିଲେ, ସମ୍ପାଦ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଜନ୍ମ ବଦ୍ଧ ନହିବ, ପ୍ରବେଶ ହେବ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ସାଧନାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସାର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବା ମୁକ୍ତି କାମନା, ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ତା ପାଇଁ ଅଧୁରା। ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ସାଧନା ହିଁ ସାର। ମାୟା ଫନ୍ଦା ବୃତ୍ତି, ସଂସାର ଭୋଗ, ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଫନ୍ଦା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ହାଟ ବସିଛି ସ୍ୱାମୀ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ହେଳା ନ କରି କର ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ହରଷ ଜିତେ ନିରତେ ଥାଅ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଆଶ୍ରିତେ, ନିରତେ ଥାଅ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଆଶ୍ରିତେ। ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାନୀ ପୟରର ଆଶ୍ରୟ ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତିକାମୀ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନା। ଏହି ମର୍ମରେ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ଆଶ୍ରୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ନବୋଧା ଭକ୍ତି ସିକ୍ତ ଆଦ୍ୟ ଝଙ୍କାର, ବନ୍ଦନା ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ। ଏ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନାର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରୟ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କର ଅଭୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପାଣି ବା ହସ୍ତଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାଦର ବନ୍ଦନା ବା ପାଦ ବନ୍ଦନା ପଛର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲି ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ
आउ सुपर थैंक्स दे आमको उत्साहित करंतु। आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट माध्यम जनातु आपण केउं अंचल देखुछंती। गुरु ब्रह्म महामहिम लेख।